Lihat teman-teman, kita mendapatkan mobil-mobilan. Wah, mantul. Oke teman-teman, lihat, kita mendapatkan mobil beko. Mantul teman-teman. Oke, kita taruh dulu. Lanjut, kita lihat lagi, ada mobil beko warna merah teman-teman. Wah, mantul. Kita taruh dulu teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Wow, ada kura-kura kuning. Wah, mantul. Oke teman-teman, kita taruh dulu. Oke, lanjut teman-teman. Wadidaw, banyak mainan lagi. Kita menemukan lagi teman-teman. Wah, ada kereta Thomas. Lihat teman-teman, ada mainan-mainan kecil. Wow, mantul. Oke, kita lihat teman-teman. Sini ada mobil monster warnanya orange. Wow, mantul. Kita taruh dulu teman-teman. Oke, kita ambil lagi teman-teman. Lihat, ada mobil monster warnanya merah teman-teman. Mantul. Oke teman-teman, kita taruh dulu. Kita ambil lagi teman-teman, mobil monster warnanya kuning. Wow, mantul. Oke teman-teman, kita lihat lagi. Kereta Thomas warnanya hijau teman-teman. Mantul. Oke, ada kereta yang bergandengan. Kita taruh dulu teman-teman. Oke, kita ambil lagi. Ada Thomas warnanya biru teman-teman. Oke, kita taruh dulu. Kita ambil lagi teman-teman. Ada Thomas lagi bergandengan. Wah, mantul. Yang terakhir teman-teman, ada mobil, ada boxnya, isinya ikan hiu. Wah, dia membawa ikan hiu. Mantul. Oke teman-teman, saatnya kita lihat. Kita lanjut lagi mencari mainan. Wah, lihat lagi teman-teman, kita mendapatkan mainan lagi. Wadidaw, mantul. Oke, kita lihat mobil monster lagi teman-teman. Mantul, kita taruh dulu. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Mobil monsternya kita dapat 4. Oke, kita lihat lagi. Ada mobil balap teman-teman, warnanya merah. Wow, mantul. Oke teman-teman, kita taruh dulu. Kita lihat lagi. Wow, ada ekskavator. Mantul.
Oke teman-teman, kita taruh dulu. Kita lihat lagi. Ada mobil Mickey Mouse. Wow, mantul. Kita lihat lagi teman-teman, ada Transjakarta. Wow, panjang sekali. Oke teman-teman, kita taruh dulu. Kita lihat lagi. Ada apa? Ada mobil molen. Wow, mobil molen. Oke teman-teman, kita taruh dulu. Kita lanjut. Lihat lagi teman-teman. Wadidaw, kita mendapatkan mainan lagi. Oh, lihat apa yang kita dapatkan. Ada anjing laut. Wow, mantul. Oke, kita taruh dulu teman-teman. Kita lihat lagi. Wow, ada bebek-bebekan. Mantul. Oke teman-teman, kita taruh dulu. Lihat lagi. Wow, ada kuda Nil. Mantul. Kita taruh dulu teman-teman. Kita ambil lagi. Ada buaya. Wow, keren. Buayanya hijau. Kita taruh dulu. Kita ambil lagi. Kita mendapatkan ikan teman-teman. Wow, mantul. Warnanya merah teman-teman. Kita taruh dulu. Kita ambil lagi. Apa ini? Wow, kura-kura lagi teman-teman. Warnanya hijau. Oke, kita sudah dapat banyak mainannya teman-teman. Saatnya kita lanjut.